joto chini media friends dong no kha kaham te hamjama kuplung ya pharo kaisa belai na koktuma kaham chini joto sports hamja tongnani bagui ani logio tongo chini TTAIDC hapangni eba chini sports and youth affairs department ni principal officer borom gnang tei tongo chini o TTAIDC super league ni taklai ni jeta event manager je bo chini joto je chini je o tournament no naithoklai ti sana bagui bono barjaya farjak tei norok no jotono no haino hai belai belai no hambai rewo norong bisingtui thanai jorabo जों chini awi mung belai no kaham wngkha khaklai taklai bo haino hai chini joto thungkrong bagui koktoma kaham to mano norok chini joto lukurong ni khao eba thani bo norong ni bisingtui sogiyan hinai chini joto media rong bisingtui taklai bo haino hai जों TTAIDC super league jengna thangai tongo phainai 15 tarik aba o talni 15 tarik diborni ekta tampurun chimi chini khumulung stadium bo जों jengna thangai tongo thanai jorabo chini total 18 teams 8 teams tongmani taklai hangke जों chini 8ta district ni bisingo jeta chini team joto district no dolnei khlaiui taklai snamjakha tei a 16 team ni bisingo 320 players borok participate khlainai joto players rong no monthly honorarium 8000 khlaiui borok mannai tai kwplai wngnai je bodol bongke 5 lakh mannai tei second wngnai hangke borok hangke 3 lakh mannai tong ma hakino taklai जों ketal chini je team tongmani borok no bo जों haino hai जों kha khamya pharo thanai je team tongmani taklai team barikha tei kaisa belai no koktoma kaham omono chini ADC habangni bokhakti puila chini khumulung stadium bo floodlight bai khlaiui khelangna thangai tongo inauguration dino chengmani yagulo chini next match chengnai जों floodlight bai khlai जों horabo जों chini je football day match जों borno nai chini joto lukurok je ba chini sports hamna tongnai chini lukurok nai mannai যেটা ফরম্যাট লাস্ট ইয়ার যে তংমানি খরকবুরই যেটা নাহাই মানো হায়ার অমা হাইকেন তাকলে ফরম্যাট সামজাক নরক অফিশিয়ালি যে প্রো নোটিফিকেশন মাননাই নর আরো বেবাক মাননাই চিনি অ পান্দানো মচারনা বাগৈ চিনি হাবো বাগরা ব তংনাই এই চিনি অনারেবল সিএম এই যত চিনি অনারেবল ইএমস অনারেবল এমডিসিস এই যত অনারেবল চেয়ারম্যান এই যত চিনি administration officers CEO joton bisingtino जों pandano naithoklai जों chengjak nai prok charjona hire na haimano nung phatane na hanamo जों na nini state na hanamo जों national na hanamo जों international na hanamo जों our team ni wishing nai ang joto chini kha khamlo korongno haino hai muitu khlai finai 15 tariko chini chengmani panda chengmani dibor jorao damsa tampur eba ekta tampur chimi जों oro panda chengjak nai o panda phaima phaina bagui norongno jotono ang TTAIDC hapang ningui sports and youth affairs bedek ningui norongno khabai khubake lamshogo 15 December ni Monday adin inauguration nai abon pore continuously choli thanai te adino norok na joto district no nai but starting e जों khumlung simi chengjak nai hambai